Mga kapuso, stress ka na bala kag kinahanglan sang break para mag-recharge? Perfect na ang bagong atraksyon sa Buanwa sang Yagaw, Iloilo. Ang ginatawag Little Batanes nga buklod at lagawan upod kay John Sala. Preska nga hangin, matahom nga palibot, kag malinong nga perfect para sa mga luyag nga mag-relax. Sa una nga paglantaw daw kasubo nga yara ka sa Batanes, apang kabalubala ka mo nga ang ini nga malaparaiso nga kabukiran, naamtang sa banwasang Yagaw, Iloilo. Masulusobra isa ka oras lang nga biyahe halin sa town proper sang Yagaw, imo na malapot ang lugar. Wala ka na gani kuno sang pangitaon pa silo sa mga nagabisita dire bangod ginapalibutan ka sang katahom. Medyo makapoy lang galing magsaka sa peak. Apang daw kasubo nga nagakadula ini sa tion nga makita mo na ang 360 degrees view. Mga kapuso, worth it ang biyahe padulong diri sa buklod bangod 360 degrees, perfect view gid bisan din ka magtulok gani sa mga gusto mag-relax while enjoying nature. Kadto na kamo dire sa buklod sa Banwa sang Yagaw. Sang una ginalabay-labayan lang kuno sa mga turista ang lugar kung magkadto sa tinagong dagat. Apang halin sang may pila ka mga nakatalupangod sa katahom sa lugar, amat-amat na nga ginakadtuan. Kadto di dya sa amon nga tourist spot para ma-experience man ninyo. Kay kung di dyan kamo sa babaw, makita nyo na ang mga manami nga view sa ubos. Ang pamilya ni Jomel, ginpili nga diri magpaliwaliwa sang nakatsyempo. Perfect kuno ang lugar para sa mental health. Pagabot ko dyan do, nakarelax lang ako. Ay mga stress reliever mo lang, mga dura mo lang. Hindi na kinahanglan pa nga magpalayo. Bangod diri mismo sa aton palibot, may lugar nga basi wala mo pa makadtuan. Nga malaparaiso gali ang katahom. Mga kapuso, kadto na kamo diri sa buklod sa Banwa sang Yagaw. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1. Western Visayas.